السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحان الوطني المقبل. إذا فعلا قد بدأ العد العكسي، وأنظر أن هذه الامتحانات فهي تفعل فعلها من حيث أنها تؤثر على النفسية ديال الطالب، ولكن الحمد لله إذا كان اعتقادكم قويا بالله فتنظن بأن ليس هناك أي مشكل، وخصوصا بالنسبة للذين يدرسون ويعملون ما في جهدهم لتخطي هذه العقبات. إذا على كل، حتى لا أطيل عليكم، اخترت لكم هذا الموضوع الخاص بدراسة الدالة. فهو موضوع يبدو للوهلة الأولى أنه سهل، ولكنه السهل الممتنع. لذا ألح فيه عليكم على أن تركزوا شيئا ما معي في هذا الموضوع، وخصوصا فهو يتضمن أسئلة جوهرية تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا هناك دالة معرفة على المجال R، G de x égale à 2 moins x exponentielle de x moins 1. إذا السؤال الأول والثاني والثالث فهي أسئلة تمهيدية يجب الإجابة عنها بالصحيح، لأنها لها تأثير مباشر على المرحلة الثانية. إذا فأولا أدرس تغيرات الدالة G، ثم أنشئ جدول تغيراتها. أثبت أن المعادلة G de x égale à 0 تقبل حلين ألفا وبيتا، بحيث ألفا محصور بين 1.8 و 1.9، وبيتا بين موان 1.2 وناقص 1.1. يستنتج إشارة G de x حسب قيم x. المرحلة الثانية لدينا الدالة الأم e de x moins 1 sur e de x moins x. alors يكون الCF هو التمثيل البياني، بحيث يجب احترام السلم، حيث أن la norme de I est égale à 2 cm et la norme de J est égale à 4 cm. Faites attention à cela. Ensuite, احسب limite de f de x en plus l'infini، limite de f de x en moins l'infini، ثم فسر نتيجتين هندسيا. ادرس اتجاه تغير الدالة ثم شكل جدول تغيراتها. بين أن x moins f de x est égal à x moins 1 fois e de x moins 1 sur e de x moins x. ثم استنتج الوضع النسبي بالنسبة للمستقيم الدلتا ديال المعادلة y على x. اكتب معادلة المماس t في النقطة ذات الأفصول x0 égale 1. بين أن f de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1 et f de bêta 1 sur bêta moins 1. ثم استنتج حصرا لكل من f de alpha et f de bêta. أنشئ كلا من الدلتا والتي والسي دو اف. إذا فوالا الموضوع بخلاصة. أتمنى أن يكون اختياري هاما، وأظن أن هذا الاختيار فنختار لكم دائما المواضيع التي لها صلة بالأهداف المتوخاة من الامتحان الوطني. لكن ألاحظ أن هناك من حيث المشاركة ضعف في المشاركة، ضعف في ليفي أو المشاهدات، وهذا تبقى ما يؤرقني بفعل، لأنه لا أدري لماذا هذه الأشياء تكون، لأنه تلاحظ بأن هناك أشياء تطرح في الفيديوهات وكذلك تلقى مشاهدات، بينما نعمل كل ما في جهدنا، نتضيع معكم بعض الوقت شيئا ما الوقت الثمين، ولكن تلاحظوا بأن ليس هناك واحد الاعتبار أو ليس هناك واحد التحفيز. وهذا نتمنى يكون، هذا نقول لكم هذا الشيء مباشرة لأنه يحز في نفسي. على كل، نتمنى أن يكون عملي هذا خالصا لوجه الله، وحتى وإن لم يكن هناك تحفيز من طرفكم، على الأقل يكون هناك جزاء من الله تعالى، وهو خير العالمين، وهو العليم بكل شيء. إذن على كل، إذن أنتقل الآن إلى الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. إذن بالنسبة للسؤال الأول وهو تحديد أو إدراس تغيرات الدالة G، إذن سنختار قلما أسود ليكون واضحا لدى الجميع. إذن فيما يخص أولا دراسة تغيرات الدالة G، يبدأ بأولا تحديد f' de x، ولكن لا بد من الإشارة إلى أن الدالة G فهي قابلة للاشتقاق. هذا الشيء لا بد له أن تعبروا عنه. غنقول بأن الدالة G فهي دالة قابلة للاشتقاق. إذن كونها مركبة من دوال قابلة للاشتقاق. ما هي هذه الدوال؟ tout x في correspondre 2 moins x اللي هي قابلة للاشتقاق على r. كذلك الدالة اللي هي l'exponentielle de x
أما فيما يخص دو اكسبونسيال فوا موان زان نقدروا نديرو هنا كاميم هاد ليكسبونسيال نقدروا نجمعهم كاملين، ولكن المهم على كل. اذا ف جداء دالتين قابلتين للاشتقاق فهو دالة قابلة للاشتقاق، وبالتالي نقول بأن جي بريم دو إكس فهي دالة فهي الديريفي ديال 2 إكس موان 1 غنديرو مباشرة اللي هو ناقص واحد فوا ليكسبونونسيال دو إكس، وغتبقى عندنا 2 موان إكس فوا ليكسبونونسيال دو إكس سوا ليكسبونونسيال دو إكس كي فا مو دوني فوالا. إذا إشارة جي بريم هي إشارة ماذا؟ هي إشارة أن موان إكس. إذا غادي يمكن لنا نديرو جدول التغيرات بكل سهولة، بما أن الدالة معرفة على R فوالا. إذا فإشارتها تتعلق بإشارة N موان إكس. إذا إلا كانت إكس أكبر من غتكون سالبة، إلا كانت إكس أصغر من غتكون موجبة. إذا فتنظن جدول التغيرات سهل للغاية، يكفي أن نقوم بتحديد ليميت ديال موان لانفيني اللي هو السهل هو موان لانفيني، وبالنسبة الآخر غتكون هي موان زان. دونك فوالا il suffit de chercher G de E de 1 اللي هي E moins 1. تلاحظوا بأن هذا سي ان تيرم بوزيتيف. إذا السؤال الذي يأتي بعدها وهو السؤال الذي يطرح دائما في الامتحان، وهو تحديد أو ما يسمى بمبرهنة القيم الوسطية. إذا يجب هنا اعتبار أن الدالة G فهي دالة متصلة على R، وبالخصوص على المعطى ديال المجالين. إذن على المعطى الأول اللي هو مثلا بين موان 1,2 و موان 1,1، وكذلك بالنسبة المجال 1,8 و 1,9 اللي هما بطبيعة الحال كي سون انكلو دون R لأنه ينتميان إلى المجال R. هذا من جهة. بالنسبة للمجال الأول فالدالة فهي تزايدية. أعتذر إن أكتب الرموز، أنتم خاصكم تكتبوا بطبيعة الحال بالكتابة الحرفية. هنا فهي تناقصية. إذا يكفي الآن أن نقوم بعملية حسابية فيما يخص G de moins 1,2 fois G de moins 1,1. غادي نلاحظوا بأنه نيجاتيف، و G de 1,8 fois G de 1,9 هو نيجاتيف. أدع لكم العمل أو الحساب باستعمال الآلة الحاسبة. إذا هذا ماذا يعني؟ هذا existe un certain alpha tel que alpha. كاين هنا غناخذ واحد اللون مغاير باش يتضح الأمور أكثر. إذا غادي ناخذ هذا اللون الأحمر. إذا il existe un certain بيتا لأن بيتا نيجاتيف، دونك كاين هنا بيتا وهنا كاين ألفا. إذا هنا جي دو بيتا إيكال 0 و جي دو ألفا إيكال 0. إذا هنا ماذا يعني هذا؟ يعني أن شوف طالعة من موان زان حتى لزيرو، يعني غتكون هنا سالبة وهنا غتكون موجبة، لأن أو موان زان فهو موجب، هنا كذلك موجب، تتنزل حتى لهنا للصفر وغتولي هنا سالبة. لأن هذه الأمور هذا الجدول يوضح لنا الكثير والكثير. إذا فماذا سنكتب الآن بالنسبة لإشارة أو تحديد إشارة جي دو إكس؟ ناخذ الصورة ديال لانترفال موان لانفيني 1 من خلال جدول التغيرات. غادي نلقاوها هي موان زان أو موان زان، والصورة ديال لوطخ كذلك ديال 1 ديال موان لانفيني. دونك لقينا بان هذه يعني هنا بما ان زيرو il appartient à l'intervalle moins 1 و moins 1، هذه طريقة أخرى. يعني يمكن نقولوا بأنه il existe donc un certain bêta appartenant à l'intervalle moins 1 e moins 1 tel que g de bêta égale à 0. alors كذلك بالنسبة للانترفال الدالة، قلنا الدالة جي فهي دالة متصلة على المجال 1 بلس لانفيني، وبالأخص على المجال 1,8
1,9. وبما أنها تناقصية عليه، يكفي أن نقوم بحساب 1,8 fois 1,g de 1,9 لنتأكد بأنه سالب، وبالتالي نقول il existe un certain alpha appartenant à 1,8 1,9 tel que g de alpha égale à 0. إذا إلا رجعت معكم لجدول التغيرات تلاحظوا فوالا بيتا و فوالا ألفا. إذا من خلال هاد الصورة اللي قدامكم يمكن لنا نتحدثوا على إشارة ديال الدالة جي، يعني أن الدالة جي فهي سالبة في المجال موال لانفيني بيتا وألفا بلس لانفيني، وموجبة في الانترفال في المجال بيتا ألفا. إذا غنكتبوا هاد الأمور هذه كذلك باش نتحدثوا على الصورة قلنا إشارة ديال الدالة جي. إذا هذه هي الخلاصة فيما يخص السؤال 3. إذا نقولوا quel que soit x appartenant à moins l'infini bêta union alpha plus l'infini, vous avez g du x est négatif, et quel que soit x appartenant à bêta alpha, on a g de x est positif. Voilà, c'est une conclusion très intéressante qu'on va utiliser par la suite. إذا فيما يخص الآن grand 2 أعطانا واحد دالة f de x كما ترون. إذا أحسب نهاية f de x en moins l'infini et en plus l'infini. إذا limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini, ou bien غنطبقوا ديال moins l'infini comme vous voulez، هي limite de e de x moins 1 sur e de x moins x. تعرف بأن هذا le terme هذا ça tend vers 0, donc il reste ici moins 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc y égale à 0. إذن فهو مقارب أفقي للمنحنى f بجوار moins l'infini. بالنسبة لليميت de f de x en plus l'infini اللي هي دائما limite de e de x moins 1 sur e de x moins x, on aura toujours une forme indéterminée. Donc هنا il faut multiplier, si je multiplie par l'exponentielle de moins x de part et d'autre, donc on a 1, ou bien divisé par l'exponentielle de x de part et d'autre, comme vous voulez. Donc on a l'exponentielle de moins x. Donc si je divise par l'exponentielle de x, on a 1, on a x exponentielle de moins x. Je sais que ce terme-là, ça tend vers 0. Voilà, donc il y a 1 sur 1, donc il y a 1. Ça veut dire tout simplement que y égale à 1. إذن فهو كذلك مقارب أفقي للمنحنى C de f بجوار بلس لانفيني. إذن هذه الأسئلة راه مهمة جدا. غادي ننتقلوا الآن دراسة تغيرات الدالة G. إذن باعتبار أن الدالة f الدالة f تغير الدالة f بأن الدالة f هي قابلة للاشتقاق، يكفي أن نبحث عن f' de x. Donc f' de x هي la dérivée de e de x moins 1 sur e de x moins x، عبارة عن rapport de deux fonctions. إذا تطبقوا العلاقة اللي تعرفوها جميعا، donc غتعطينا moins e de x moins 1 fois e de x moins 1، le tout sur le dénominateur au carré. Voilà. إذا développer notre calcul, c'est-à-dire l'exponentielle de 2x moins x exponentielle de x moins exponentielle de 2x plus 2e de x moins 1 sur e de x moins x au carré. تلاحظوا بأن غنديروا هاد la simplification. Donc il reste 2 moins x fois l'exponentielle de x moins 1 sur e de x moins x au carré, qui n'est autre que g de x sur e de x moins x au carré. يعني أن الدالة f' إشارتها هي إشارة g de x. إذن
عندما أقول f' دو x بوزيتيف يعني أن g دو x بوزيتيف. وهذا من خلال السؤال grand 1 لقينا بأن x doit appartenir à بيتا ألفا، أي أنه في هذه الحالة الدالة f فهي تزايدية على المجال بيتا ألفا. بينما عندما نقول f' نيجاتيف يعني أن g دو x نيجاتيف، يعني أن x appartient à moins l'infini بيتا union ألفا plus l'infini كما وجدناها في السؤال السابق. يعني أن الدالة f هنا غتكون تناقصية على المجال moins l'infini بيتا union ألفا plus l'infini. وبالتالي جدول التغيرات غادي يكون على الشكل التالي. إذن x voilà f' du x et voilà f du x. عندنا moins l'infini plus l'infini, عندنا la valeur bêta et la valeur alpha. Donc ici, elle s'annule, la dérivée s'annule ici et là. Donc de tangente horizontale, on a trouvé ici moins, ici plus, ici moins. Il suffit de compléter votre tableau de variation. Ici on a trouvé 1, ici f de alpha من خلال المعطيات هي alpha moins 1. Ici 1 sur bêta moins 1. Ici on a 0. Alors voilà pour cette question là. Donc la question qui suit, c'était la question 3. Donc on doit vérifier, bien montrer que x moins f de x égale. Alors x moins f de x, c'est x moins l'exponentielle de x moins 1 sur e de x moins x. C'est-à-dire x fois e de x moins x moins l'exponentielle de x plus 1 sur l'exponentielle de x moins x. Alors, on va développer notre calcul. Donc, c'est x e de x moins x au carré moins l'exponentielle de x plus 1 sur e de x moins x. Donc, je continue. C'est l'exponentielle de x en facteur de x moins 1. Il me reste x carré plus 1, ou bien je peux le faire de la manière suivante, x carré moins 1. Pourquoi? Pour faire apparaître avec x moins 1. Alors, x carré moins 1, c'est une identité remarquable, tout le monde le sait. Donc, c'est-à-dire c'est moins x moins 1 fois x plus 1 sur e de x moins x. Alors, de la même manière, si je continue ici en faisant x moins 1 en facteur, il me reste tout simplement e de x moins 1 sur e de x moins x. Alors, comment on va étudier le signe de cette fonction-là, c'est-à-dire la dérivée? Alors là, c'est une question très intéressante. Pour ce faire, هنا غادي نقترح عليكم واحد المسألة. أولا بالنسبة ل e de x moins x, vous savez que quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est toujours supérieure à x. Ça veut dire que e de x moins x est tout le temps positif. إذن فضينا مع هذا الديناميناتور، بقى لنا هذا لو برودوي هذا. الوغ بالنسبة ل x moins 1 ما كاينش إشكال، ولكن بالنسبة لهذه كومون أون فا فير؟ دونك أون فا بوزي que ça une autre fonction. Il y a autre méthode ولكن تنحبذ هذه لأنها بسيطة. Donc on va poser h de x. Donc on pose h de x est égal e de x moins 1. C'est une fonction dérivable dont la dérivée c'est e de x moins 1. Donc il est درنا جدول التغيرات ديال هذه la fonction. Bien sûr, voilà. تلاحظوا بأنه il s'annule au point 0, la dérivée. Ici, il est positif, ici, il est négatif. Alors, mais le 0 est une valeur minimale. Ça veut dire que quel que soit x appartenant à R, h de x il est tout le temps supérieur à h de 0. C'est-à-dire que h de x est supérieur à 0. Alors, il اش بقات عندنا اف بريم. منساوش بان اف بريم قلنا شنو هي اكس موان 1 فوا هاد اش دو اكس سيتي بيان سور اكس دو اكس موان اكس. الوغ بقى
قالت لنا غير السين ديال x moins 1. إذا on va dire que quel que soit x appartenant à moins l'infini 1, vous aurez x moins f de x غادي تكون négatif لأن x moins 1 غادي يكون négatif. Ça veut dire que x est inférieur à f de x. Autrement dit, المنحنى ديال CF غادي يكون فوق المستقيم الدلتا. بينما إذا كانت x appartenant à 1 plus l'infini, ça veut dire que x moins f de x غادي تكون بوزيتيف، يعني أن المنحنى غادي يكون عكس، غادي يكون c de f أصغر أو تحت من المستقيم الدلتا. Voilà, ce sont des questions typiques, des questions très intéressantes. Essayez de le refaire. Sans oublier, bien sûr, que delta et c de f, ils se coupent, et c'est très intéressant, en deux points que j'appelle P1, 0, 0, لأن لقينا x moins f de x égale à 0, soit que x égale à 0, soit que x, لأن لاحظوا معايا مزيان لا درنا h de 0 est égal à 0. Donc ça veut dire que x égale à 0 ou bien x égale à 1. Donc la deuxième point c'est P2 1 1. إذا علاش نقول لكم بأن هذا الامتحان فهو سهل الممتنع. إذا حاولوا تخدموه مزيان لأنه تريز انتريسون. إذا فوالا قدزنا السؤال، غندوزو دابا السؤال الرابع والسؤال الخامس. إذا السؤال الرابع يتعلق بمعادلة المماس. إذا المعادلة المماس لا تخفى عليكم. إذا في النقطة ذات الأفصول واحد، donc il faut chercher f' de 1 fois x moins 1 plus f de 1. Étant donné que f de 1 est égal, il faut la chercher. Donc f de 1 est égal à 1. Donc, et f' de 1 est égal à g de 1 sur e moins 1 au carré. Comme g de e moins 1, g de 1 c'est e moins 1 sur e moins 1 au carré. Donc il reste 1 sur e moins 1. وبالتالي المستقيم t غادي يكون هو t غادي يكون هي 1 sur e moins 1 facteur de x moins 1 plus 1. Ou bien 1 sur e moins 1 facteur de x plus 1 moins 1 sur e moins 1. Ou plutôt 1 sur e moins 1 fois x plus e moins 1, donc c'est e moins 2 sur e moins 1. Donc voilà l'équation de la tangente t. إذا voilà قالنا السؤال الخامس هو on va montrer que f de alpha égale et g de alpha égale à 0. إذا عندنا g de alpha égale à 0, ça veut dire que 2 moins alpha fois l'exponentielle de alpha moins 1 égale à 0. C'est-à-dire que l'exponentielle de alpha sera donc égal à 1 sur 2 moins alpha. On va remplacer donc dans f de alpha qui est égal à l'exponentielle de alpha moins 1 sur l'exponentielle de alpha moins alpha. Donc exponentielle de alpha, donc c'est 1 sur 2 moins alpha moins 1 sur l'exponentielle de alpha, toujours 1 sur 2 moins alpha moins alpha. Donc ça va nous donner 1 moins 2 plus alpha sur 1 moins 2 alpha plus alpha au carré, parce qu'on va simplifier par 2 moins alpha. Finalement, ça reste tout simplement f de alpha est égal à 1 sur alpha moins 1 en faisant votre calcul. Il en est de même pour bêta, vous allez faire la même chose. Donc on a g de bêta égale à 0. Ça veut dire que l'exponentielle de bêta sera égale à 1 sur 2 moins bêta. Et de la même manière, vous allez trouver que f de bêta est égal à 1 sur bêta moins 1. Alors pour l'encadrement, il suffit de, étant donné que alpha varie entre 1,8 et 1,9, donc c'est-à-dire que alpha moins 1 varie entre 0,8 et 0,9. Donc l'inverse, ça sera entre 1,09 et 1 sur 0,8. Soit donc ça c'est f de alpha. 1 sur 0,9 c'est 1,11 et 1 sur 0,8 c'est 1,25. Donc voilà l'encadrement de f de alpha. Alors pour bêta, il est compris entre moins 1,2 et moins 1,1. Il faut faire très attention parce que
ici de termes négatifs. Donc bêta moins 1, moins 2,2, moins 2,1. Alors, si vous faites le moins de bêta moins 1, vous devez changer ici, donc c'est-à-dire 2,1, celui-là devient ici, donc l'autre passe à l'autre côté. Alors ce terme-là, il est positif. Alors dans ce cas, je peux faire l'inverse, parce que dans le premier cas, je ne le ferai pas. Alors ça sera entre 1 sur 2,2 et 1 sur 2,1. Alors, c'est-à-dire que 1 sur moins 1 sur bêta moins 1. Donc si je passe maintenant à bêta 1 sur bêta moins 1, sera donc ici moins 1 sur 2,1 et moins 1 sur 2,2. C'est-à-dire que f de bêta, moins 1 sur 2,1, c'est, j'ai trouvé, faisons le calcul, c'est moins 0,47 et l'autre c'est moins 0,45. Donc voilà pour l'encadrement de f de bêta. Donc il me reste tout simplement le traçage de la courbe que je l'ai déjà tracé. Alors voilà la courbe grosso modo de la fonction. Bien sûr, je l'ai fait dans le brouillon. Essayez de le refaire plus nettement que ça. Alors je vais vous dire comment on fait pour tracer une fonction. Il faut tout simplement regarder votre tableau de variation, la première des choses, où il est croissant. Vous avez f de 0 est égal à 0. On a trouvé la position relative de la courbe et on a dit que la courbe CF et delta et se coupe en deux points qui sont P1 et P2. Donc voilà P1 0 0 et voilà le point P2 1 1. Et on a dit que entre 0 et 1, la courbe se trouve au-dessus de delta. Voilà, et R même en moins l'infini, 0 jusqu'au 1 et jusqu'au 1 même, la courbe se trouve au-dessus de delta. Mais en 1 plus l'infini, elle se trouve au-dessous de delta. Sans oublier l'asymptote horizontale y égale à 1. Donc voilà, bien sûr, la courbe. Ici, il me reste à chercher, si vous voulez, l'aire de la fonction. Ici, on vous demande de chercher l'aire. Je ne sais pas si j'ai écrit cette phrase. Je ne sais pas où je l'ai fait ou non. Donc pour la question, est-ce qu'il y a dans cette question, donc regardez, oui c'est bien. Donc il n'était pas faite, mais je vais vous dire cette question, c'est une question supplémentaire. Si vous voulez bien sûr la faire, essayez de calculer l'aire ici qui est limitée par les points entre 0 et 1 et f de x. C'est-à-dire que l'aire en question, ça sera... Donc je vais choisir une couleur plus nette. Donc voilà. Donc je dis que l'aire qu'on cherche, c'est la fonction f de x. Vous remarquez, il se trouve au-dessus de delta. Donc f de x moins x dx entre 0 et 1. Bien sûr, vous connaissez la fonction f de x, on a déjà calculé f de x moins x, donc il suffit de chercher, c'est-à-dire, voilà, je vais vous aider pour trouver cette aire là. Donc c'est une question très intéressante. Donc c'est l'aire entre 0 et 1. F de x, c'était e de x moins 1 sur l'exponentielle de x moins x, moins x. Voilà. Alors, l'intégrale de cette expression-là, vous remarquez que la dérivée de cette fonction-là n'est autre que le numérateur. Et puisque ce terme-là est totalement positif, donc ça va me donner ln de e de x moins x entre 0 et 1, moins l'intégrale de x dx liée à x au carré sur 2. Voilà, entre 0 et 1. Sans oublier, multiplié par l'unité d'air. Alors l'unité d'air ici, on vous donne 4 cm et on vous donne 2, donc c'est 8 cm. Donc c'est 8 cm au carré. Donc il suffit donc de déterminer ou bien de remplacer par les bornes pour trouver définitivement l'air en centimètres au carré. Voilà donc
la résolution de ce problème. Donc c'est un exercice ou bien c'est un sujet très intéressant. Je vous encourage de le refaire et de le partager avec vos collègues. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.